pizza je proces koji se s razlogom zove bijela umjetnost. Zove se tako zato što nismo pekari, nismo ni kuhari, ali radimo kvalitetan proizvod za tanjur koji se već dobrih 30 godina jede vilicom i nožem, ne jede se s rukom iz kutije, što samo za sebe vuče i cijenu, ali mora imati kvalitetu. Ključno je da uvijek i konstantno radite na okusima, da radite na tijestu, da radite zapravo sa ljudima koji konzumiraju vašu pizzu. Dakle, slušati gosta, poštovati struku, ali jednako tako uvijek dati nešto novo od sebe. I always recommend everybody to come to the festivals because it's a great vibe and you can taste great food, taste something new, try something new and enjoy with some music and have a great time before the weekend. Pa cijene su visoke, ali događa se jednom godišnje Pizza Fest u Zagrebu, tako da isplati se. Pa svaka je drugačija na svoj način, jedna nije ista da se može reći da se poje dvije iste.